Mao ikalimang na Domingo sa ordinaryo nga kapanahonan. Tema: Gibuhat kita o angay kita nga mudanan ang Ebanghelyo sa asin o kahayag. Nagtawag sa mga sumusunod ni Jesus nga magpabilin sa kayuhan o magdala sa kamatuoran sa Dios sa usa kang nag-uba nga kalibutan. Ingon nga asin ang mga magtotoo ng kinabuhi uban sa integridad, kaluoy o pagka matinumano na naka-influensya sa uban alang sa kayuhan. Ingon nga ang kahayag ilang ipakita ang gugma o ang kamatuoran ni Kristo pinagi sa ilang mga pulo o buhat. Ang ilang mga kinabuhi nagtudlo dili lamang sa ilang kaugalingon kundi sa grasya o kaluoy sa Dios. Pinagi ini pagmatuod ang uban gidapit sa paghimaya sa Dios o pagsunod kang Jesus. Balihog manindog alam sa Tug Santos nga misa. Nining adlaw nga Domingo, adlaw sa Ginoo. Ani lusog kita malipay nagatigom aron ato siyang pasalamatan. Sa magrasya atong nadawat ikan kaniya nining ang labay nga mga adlaw. Ug ingon man pagpangayo kaniya sa dugang magrasya nga atong gikinahanglan sa atong pagpadayon sa panaw nining kinabuhian. Kining tanan atong ihalad ngadto kaniya pinagi sa pagsaulog nining Santos na Misa sa ngalan ng samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa ninyo. Mga igsoon, ang atong pagkamakasasala mo'y dakong babag aron mahimo kitang amayan nga mohala dining misa. Busa una sa tanan ato na karong hangyo ng Dios nga iya kitang hatagan siyang kaluoy o pasaylo sa tanan natong mga kasalanan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nagalapas ako gabuhi sa unahuna sa bulog ug sa buhat ug sa pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala
akong sala, akong akong sala. Busa na mabuyo ako kang Santa Maria kanay ulay, sa tanan mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong ihampok sa Ginoo nga atong Diyos. Kanuyan kita sa Diyos nga makagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala o dalon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kadangin sa iyang mga tao, di sa yuta. Ginoo, Diyos kami tuhan, Diyos Amahan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaling kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesu-Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa Amahan, gawa na akong kakapuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang naging alam trono, Jesu-Kristo. Uwan sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan.
O Ginoo, bantay ang imong banay sa way hunong imong gugma. O ligulag kanunay sa imong panalipod. Kami nga nagasalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyo gariuban kanimo, o sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Kinudlugikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoo mingon, dili ba ang buwasa na akong gikinahanglan, mauman nga hatagan ninyong pagkaon ang mga gigutom, o papuingon ninyo sa inyong balay ang mga kabus nga walay pulyanan, o bisitahan ninyo ang ubo, inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsuunan. Sa ingon, mudanag ang inyong kahayag, ingon sa nagbanag sa kabuntagon, o mamaayo kamo pagdali. Magiya kaninyo ang inyong katarong, o sa inyong luyo, panalipdan kamo sa himaya sa Ginoo. Kung musagpit kamo sa Ginoo, tubagon kamo niya. Kung magpakitabang kamo, pili kamo niya malibaran. Kung likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisog, o ang dautang pulong, o pagkaon ninyo ang yutom, o hatagan ang makapos sa ilang ikinahanglan, musidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit, o ang inyong kangitngit mahisama sa kahayag sa utong tutok. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang matarong kahayag diha sa kangitngit, alang sa buutan. Ang matarong kahayag diha sa kangitngit, alang sa Ang Ginoo nagabanag-banag, lakas kagitgitan sa kakahayag, alang sa buutan. May pugmaon siya ug maluluyon, ug matarong. Maayo siya alang sa tao, nga maluluyon ug manggihatagon. Sa tao nga nagdumala, sayang patigayong uban sa katarong. Ang matarong kaya niya sa kangitngit, alang sa buutan. Dili gayud siya mapalngit. Ang matarong may lumduman kanunay, hangtod sa kahangturan. Dili siya mahadlok sa lautan nga mga tahong. Malikod ang iyang kasing-kasing, kay nagasalig siya sa Ginoo. alang
kahimaya. Ang matarong kaya niya sa kaingin. Alam sa utang. Tinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsoon, sa akong pag-anha aron pagwali sa tinago nga kamatuoran gikan sa Dios, wala ako maggamit og lawom nga mga pulong ug dakong kinaagman. Kaysa diha pa ako uban kaninyo, gikalimtan ko ang tanang butang gawas kang Jesucristo. Labi na gayon ang iyang kamatayon sa krus. Busa, pag-anha ko sa kaninyo, kuyang ako ug nagkurog sa kahadlok, ug ang akong pagpanudlo ug pagwali, wala ko himua sa hinahasang mga pulong sa tawhanong kaalam. Kundili, pinaagi sa dili malalis nga gahom sa Espiritu sa Dios. Busa, ang inyong pagtuo wala magbarog diha sa kaalam sa tao, kundili sa gahom sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoong manaag kanino. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, "Kamu ang asin sa katawan. Kung ang asin kawalan siyang kaparat, kung saan pa man pagpabalik sa kaparat niini, kini wa ngay kapuslanan ug angay na lamang isalibay ug tunog-tunugan sa katawan. Kamu ang kahayag sa katawan. Ang siyudad nga nahimutang sa bungtod dili gayud matago. Way magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan. Kundili ibutang gayud sa tungtunganan aron makadalag sa tanan nga anaa sa bahay. Busa ipadala gayud ang inyong kahayag at ubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdayeg sila sa inyong amahan nga tuwa sa langit." Mga igsoon, ang maayong balita alang sa atong kaluwasan. Makigugma na ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Usa ka balaan at ang Domingo kaninyong tanan. Dati usa ka idaran o tiguang na mahari. Nabuot na niyang ipasa ang iyang trono ngadto sa iyang mga anak. Tulungan ang iyang anak. Busa buti iyang sutaon. Kinsa nining tulo ang angayan kag nga iyang binlan. Iyang hatagan musunod kaniya sa iyang trono sa pagkahari.
So iyang isuwayan ang iyang mga anak. Kinsa man kay nahigugma pag-ayo kaniya. Miyuna o tubag ang kinamagwangan o ingnan niyang hari. I love you more than all the wealth of the world. May sulti sa kinamagwangan. O diyan, isunod mo na ikaduha. Bingan po na ikaduha, I love you more than all the wisdom of the world. O ang kinamangguran, mingon nga ito siyang mahal. I love you as dear as soul. Nahigugma ko nimo sama sa kabililhon sa usa ka asin. Nanismaya ang amahan sa tubag sa kinamangguran. Sama ra ko sa usa ka asin alang kanimo. Mao nga iyang ipili ang kinamagwangan na mahimong iyang sumusunod sa iyang ginharian. Milangyaw ang kinamangguran anak sa layong dapit. Ug nahimo po siyang hari sa layong ginharian. Pila ka matoy ganung labay, mibati ug kamingaw ang iyang anak. No? Bisan ko ba siya pilia, siya naman na may mong hari, apan gimingaw siya. Mga nakaulo na siya, na iyang dapiton, patuon niya ang iyang amahan, bisan tiguwang na patuon siya ginharian. Tuon man, napaandang o bangkiti ang mga anak na nahimong hari, o iyang gidapit ang iyang amahan. Iyang ingnan ang tagduma sa kumbira, pagsugod na mo pagkaon, pag-an na akong una ang akong amahan. Tuon man, giabrihan sa tagduma ang mga takob sa mga gisudan sa pagkaon, na naliliyon pagayo ang kahumod sa mga pagkaon. Lamig kayong humot sa pagkaon. O sa diyang ang hari may sugod na o kuha pagkaon o may sugod na kaon. Nadismaya pag-ayo ang hari. Kay ang pagkaon nga giandam wine lamig. Tasteless. Saltless. O gusto ko mong hari. Insulto ni para nako. Nga giandaman ko pagkaon na way lamig. Ditong tungurang bigawas ang iyang anak in full regalia sa iyang pagkahari. Umitanaw sa iyang amahan. Dito nakaambo ang amahan. Sa unsay gisulti siyang anak kaning adto, sa diyan ipungtana, kung unsa o unsa sa pagmahal na tugan niya. I love you as dear as salt. May suon, ang atong Ebanghelyo karong Domingo wa lang moingon nato ang Ginoo, sama mo kabililhon sa asin. Pero iyan ang giingnan, kamo ang asin sa katawan. Nahibaw naman ta mga eksombre ni Kristo. Di na nato bago kilimang mga imahin na diskutan sa Ebanghelyo karon, asin, kahayat, nasayin na kanini. Kaya nahibaw ta unsa may mga papel, unsa may mga gamit ni mga imahin na diskutan ni Kristo sa Ebanghelyo karon. Asin o kahayat kamo sa katawan, sa kalibutan. Ang pangutana, unsaon man nato aron mahimot ang asin sa katilimban nga atong ipuyan. Unsa may atong buhaton aron mahimot ang kahayat nining kalibutan nga atong ipuyan. Di man automatic nga inibunyag nato asin ta dayon, inibunyag nato mahimot ang kahayat dayon sa kalibutan. Di man automatic ang atong pagkasin, atong pagkakahayat. Apan si Kristo po, sa Ebanghelyo karon, popod siya ngayon, kung sa itong buhaton. Aron mainom ng asin o kahayat niyo siya, kamo, asin sa kalibutan, kamo, ang kahayat. Tama ba siya na? Ang pautana, kung sawan man
Pero magsuon ko na ni Kristo, kung naminaw ta sa unang pagbasa ni Propeta Isaias, unsay gingon ni Propeta Isaias sa unang pagbasa karong Dominguhan. Mingon siya, ang Ginoo mingon, pakana, hatagi, o pagkaon ang mga gigutom. Papuy-a ang way puloy-anan. Bistihin ang way mga sapot, ang mga hubo. Kay sa iyo ni Ana, mudan ang inyong kahayag, ingon sa banag-banag sa kabutaan. Ni Ana di ay ang tuba. Unsay ay buhaton nato ang mahimutan kasi naa sa unang pagbasa karon ni Propeta Isaias. May suon ko lang ni Kristo, tinuod diya sa atong kinabuhi. Lisod ang paghimo ni mga butang karon. Mo nga na, we cannot be salt and light by ourselves alone. Dito na mahimo nato. Kinahanglan yun, o ato ka sa source, sa tinuod nga sino, tinuod na kahayag, nga mao ang atong Ginoong Kristo. Kung atong basihan ang Ginoo sa Ginoo sa unang pagbasa karong Lekson ni Kristo, ang atong kinabuhi must be an offering to others. So di ta mahimong asin kung daw ta, miser ka. Di ta pwede mahimong kahayag kung ingon niya ang class kinabuhi nga itong gipulian. Pero itong pagpapatanong karon ang atong kinabuhi. Pila mo nato ang kadawat o lagang mga blessings diya sa atong kinabuhi karon. Ato baling gipadagay-day ngadto sa uban? Do we really share our blessings with those in need? Or namili lang ang mga tao na atong ipaambitan ni ini? May suong ko ni Kristo, mo ni atong dakong hagit sa atong kinabuhi, isip po sa kakristyano. Kay isip po sa kakristyano, we must live a life of charity. Kung mauni, gihagit ni Kristo nato karon dining santos ni Ebanghelyo, naging nantag asin kas katawhan, kahayag kas kalibutan. Katong mga medyo hamtong na, yan na kainumdum mo kanya ito. Dahil inisiyerye, nagiluhan ang mga mata ni Angelita. Nakita po mo ito, abot mo ito, ang mga mata ni Angelita. Nagsaysay ito sa estoryeso sa kabatang babae, buutan kayong bata, pero buta ang mga bata. One time, ang mga bata, nagkampo siya tubangan sa ibig sa mga mahal na Birhen Maria. Ibunti man itong bata sa mahal na Birhen Maria, no? Kunya, iyang namatigdan siya pagkampo, na mahal na Birhen Maria ay imsuwa na yung mga mata. Ang mahal na Birhen. So sa iyong pagkampo, iyan ipuntan na. Ang mahal na Birhen, kung sa'yo nagtapos siya mga mata. Pinagi sa matawag supernatural na dialogue, miyata kong mensahe ang mahal na Birhen ngadto kang Angelita. Bingon siya, nawa ang akong mga mata ay akong ihatan diha kanina. Use them for the good of others. Gamitan lamang nga para sa kayuhan sa uban. May sunggulan ni Kristo, kaya sa katagadawi sa istoryahan, may tuwad itong salita, ha? Ningon siya, ibugoy po itong matapot, ningon siya, ako'y kailangan na ito, ipagamit ang macho pawa. May sunggulan ni Kristo, Malitindisin nato, di ba? Malitindisin nato. Lisod kayo pa
na nato ang pagkahimong asin, pagkahimong kahayag sa kalibutan nga akong ikutan. Tingali nakakita mo advertisements sa soft drinks. Di sa kababae nga nagdao nga soft drinks, no? Nakulakaw sa dalan, niya nagkatakanta siya nga balipayot. Matagtaw nga iyang mataguan, iyang hatagan o usa ka lata nga soft drink with a smile. May pahiyong ba na may hatagan? Anong hatag bang balipayot, no? Di para daw ba matag ka gamugot? Smile siya. Ang tao po na may dawat sa inyo hatag, may pahiyong po, no? May katawa. Unya na puno sa kalipay, diya sa iyang kinabuhi. Very simple gesture of sharing ang ihimo sa mga tao. Pero, nakahatag siya ilamig sa tao na iyang ihatagan. May suon ko na ni Kristo sa atong kinabuhi, makaingon tingalita, how wonderful life would be if every Christian will be like that woman, that person. Pagkalindot na rin katilimban, kalibutan na itong ipuyan. Kung mata-Kristiyano, sama pa ni Angelita, na ang mga mata na yan dihatag sa Diyos, ilang gigamit alang sa kayuhan sa daghang mga tao. May suon, hagit na itong tanan ng mga Kristiyano, iya sa ating kinabuhi. Itas kay, nga atong kawang kinabuhi, mahimong tinuod asin o kahayag sa kalibutan by giving and sharing love, sowing seeds of happiness, diha sa kasing-kasing sa mga tao, labi na ang mga kasing-kasing nga nakasiyatig, walang pagkalami karong pagkanahuna, kasing-kasing nga naas kangit-ngit karong panahuna, nga naginahanglan sa atong pagkasin o pagpakahayag ngadto kanila. Amen. Manilog-palihog ato ipadayag karon ng ating pagtuo o kitang tanan ngayon. Nagatuo kami sa Diyos sa mamahay makagagawang sa tanan, magbubuhat sa langit sa ika sa tanang mamakita o di makita. Nagatuo kami sa Ginoo si Kristo ang bugtong anak sa Diyos. Yan ang samahan sa upay katuligan. Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag. Matuod na Diyos gikan sa Diyos na matuod. Yan ang Pilipino at sa pinaya samahan. Pinaigan niya na nahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao galang sa atong kaluwasan. May kalawag sa iyan sa langit, sa lang sa Espiritu Santo. Nahimo siya may lawas gikan yung mga nagugalong nahimong tao. Tungod ka na ito, inansang sa krus, sa sugo, Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ng ilubong, o sa katumadlaw, nabanaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, o nagalingkod sa tuos samahan, ubalik siya na mahimayaon, aron mahukom sa magulo sa maminatay, o gamihan tiniharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong magatag sa kinabuhi, nagalikan siya sa mahan o sana, dungan sa mahan o sana, isimba siya o imaya, o bisulti, pinaali sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko, masimbahan, nagalikan kami sa kabunyag, alam sa kasayuhan sa masla. Napaabot kami sa pagkabanhaw sa mamitay, o sa kinabuhi sa mahabot na kalibutan. Mga igsoon, karon atong ilabog samahan sa kahayag ang atong mga pagkampo, aron isip mga tinunan ni Kristo, magpuyo kita ingon nga asin sa yuta o kahayag sa kalibutan. Mulingon kita, Ginoo, ipalanang ang imong kahayag dinhi kanamo. Ginoo, ipalanang ang imong kahayag dinhi kanamo.
alang sa simbahan nga gitawag nga asin sa yuta o kahayag sa kalibutan. Hinaot unta nga sa matinud-anong pag-alagad, kaluoy o mahigugmaong pagtagad sa mga nanginahanglan. May padayag niya ang gugma ni Kristo, pinaagi sa iyang mga buhay. Mag-ampo kita. Alang sa dugang nga hustisya sa kalibutan, hinawat unta nga pasidlakan sa Ginoo ang mga kagamhanan o mga opisyal sa gobyerno aron sila maglihok nga matinud-anon o ipahinungod ang ilang mga prioridad alang sa mga kabos, mga minasakdan o mga walay trabaho aron ang hustisya mo sidla ingon nga kahayag alang sa tanan. Mag-ampo kita. Ginoo, ipadala ang imong kahangyan dinhi ka. Alang sa dugang nga kalinaw sa kalibutan, hinaot unta nga dasigon sa Ginoo ang mga nasod o katawhan sa pag-iya sa kasuko, kapintasan o pagpanimalos o mahimong mga galamiton sa pakigulit o kalinaw. Mag-ampo kita. Ginoo, ipadala ang imong kahangyan dinhi ka. Alang sa dugang nga kalipay sa kalibutan, hinaot unta nga ang tanang musunod kang Kristo, magpakita sa kahayag sa iyang presensya, pinaagi sa tinuod nga pag-atiman sa usag-usa, pagkamatinud-anon sa mga relasyon, o aktibong pagtagad sa ilang mga komunidad. Mag-ampo kita. Ginoo, ipadala ang imong kahangyan dinhi ka. Alang sa dugang nga pagtuo sa kalibutan, hinaot unta nga ang tanang mga anak sa Dios magkinabuhi ingon nga mga anak sa kahayag nga magpamatuod sa maayong balita, pinaagi sa kinabuhi nga matarong, mapaubsanon o puno sa maayong buhat. Mag-ampo kita. Ginoo, ipadala ang imong kahangyan dinhi ka. Ginoo nga mong Diyos, gitawag mo kami nga asin sa yuta o kahayag sa kalibutan. Hinaot unta nga maamong kinabuhi, maghahatag og himaya kanimo, aron ang uban sa ilang makita ang among maayong buhat, makaila sila sa imong gugma, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron kini ngatong sakripisyo, dawaton sa Dios nga mahal, makagagahom sa tanan. Ginoo nga among Dios, naghimo ikaw ning panupino nga hinabang sa among kahuyang, itugot nga mahimo sa kini sila nga sakramento, sa kinabuhi nga dayon alam ka namo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo na atong Diyos. Santos nga mahal, Diyos na dunay makagagahom sa tanan. Ang matarong ngayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kayong tanan nga mabutang madako ug magamay imong mga binuhat. Ang magkausapan sa taknaw panahon nagtagad sa imong mga balakon. Gibuhat mo ang tao, suma sa imong larawan o kitugyanan o gahom, pagbuhat uban sa kananiyang mga nahibawan. Imo siyang ihimo na imong alagad, aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan o magdaig sa imong himaya diha sa kananimong mga binuhat. Busawan sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasanyo kami sa imong himaya, sa way huno nga pang-aw. Santo, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ng iyutan, sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa Dayon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Hosana, Hosana sa Santos ikaw, O Ginoo, ang tubulan sa tanan ka Santos. Ipadala mo Espiritu Pagsantos ng magasa, aron mahimo kinilang tanaw nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo. Mipikas sumihatag iningadto siya matinunan ug mingon, dawatan, kini ninyo nga tanan ug kanaan, kay kini mao ang akong lawas, may dugyan alang kanino. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag iningadto siya matinunan ug mingon, dawata, kini ninyo nga tanan ug Panginoong kamugikan niini.
Kay kinimong kami sa akong dugo, sa magutunhay nga kasaludan. Ang dugo may ulang alang kaniyugalan sa ganang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron panghandong kanato. Kiniyang misteryo sa pagtuo, si Kristo naganaw, si Kristo ang paghandom sa kamatayon pagkabanaw ni Kristo, nagahagat kami kanimo amahan nanimpan sa kinabingkadis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip, na ngayon nga matubang umalagay kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawasong dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo ang mahigpit kami sa gugma uban ay layo among Santo Papa, kaubispuhan kaparian o kining imong katawhan Ginoo, nga niya nagasimba karon sa imong mahal nga atubangan. Hinumdumi usab ang mong maigsuon nga namamatay, ilabi ng magalang nga mong giampo ang ipahinungdan ng misakar. Malaumon nga mabanaw sila, ug ang tanan nga namatay diya sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kaayag sa imong naon. Kaluy kaming tanan ug himo kami ngayon nga makaampit sa ilawig tunay, uban ni Santa Maria nahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, mga apostoles, mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa Katolikan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kanyaw diha kaniya, gihatag na lang kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Mag-ampo kita karon may Diyos lang itong amahan, nga pasayloan ang atong mga sala, o dalo kita pagpasaylo kanila na nakasala ka nato. Sa langit, ang kalanunan sa matagal niyaw, ihatag ka namon, karungan lawan, upang sa'yo
kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwason sa tanan dautan. Hatagi kami sa kalinaw dining panahon na aron tinabangan sa iyong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sarap na Diyos na ng kasamo. Samtang nagapaabot na malaungon, pabalik ni Kristo among manunutos. Ginoong Kristo, naging ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibigay ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa Ginoong na mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kayusa. Ikaw na buhi o hari, hangtod sa kahangtunan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaang kaninyo. Ipakita nato ang timaan sa atong panagiligsunay, panagdain manaakong talantis. Maigsoon, maugili ang ating Ginoong Kristo ang Kordero sa Diyos. Siya niluhugtang sa sala sa kalibutan. Bulangan kitang tanan nga gidapit alam sa bangkite sa Ginoo. Ang lawas ng Dugo ni Kristo magamping ka nato alam sa kinabuhing dayon.
Magampo kita. O Diyos, nagbuti ka nga managambit kami sa sarapan ng usat at kalis. Itugod ka na mo, na Diyos sa diyan ni Kristo nga magmalipayon kami sa magkugi, diya sa pagbuhat alam sa kaluwasan sa kalibutan, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Human kita magpasalamat sa Ginoo o magpasidungog sa mahal na Birhen Maria sa ngalan sa atong Pura Paroko Father Borgs o sa atong celebrante karon si Padre Gilbert Logon. Boto ipadangat ng mga kinasingkasing ng mga pasalamat. Pasalamat sa tanan na naglimpyo sa atong kapilya. Pasalamat sa tanan nga ihalal. Salamat sa itong living ministers, itong altar servers, itong 3D squad, mga volunteers, o kaninyong tanan, daghan kay salamat. Atong pasinungan sa maliban ng sakat. Mga pahibalo, ang maglimpyo sa itong kapilya ng sunod simana, namutang na niya sa bulletin board, palihog lang o pagbasa, alang sa itong mga skidules. Niya sunod, akong gihangyo itong mga cluster nga na-assign ang mga haligi sa itong kapilya, nagtangan na lang yung mga series kay hapit na ba ang Simana Santa, no? Hapit ang Quaresma. Nagtangan na lang ang sunod tuig, magamit ng pod, no? Palihog tangtang. Kunya advance nga pahibalo, Pebrero 18 as Wednesday no na ang pulis ang tunin as Wednesday sasama gihapon nga pamagi adunay misa din sa atong kapilya sa may alas 8 sa gabi atong hangyon at dohang opisina sa atong parokya nga mao gyapon studio sa niyaging tuig unya og kining higayon na atong panios ko nga atong mga lorotes nga bagong nahuman arong mag-knowledge po mo kinsa mo aring treso nga day arong may bawan mong tanan kailan mo sa atong kapilya o usap sa atong parokya itong mo ay lorotesians katag Kristina o Puti katag o blue apoy na ikulong nakapagpos mo duglo kasi nung ilawhan ng Puti Kristina. Yeah, pagpag ko dito sa mga tao o yung pao mo. So, Megson, mo na ang pag-ugnahuman sa ilang
appeal sa Lourdes diya sa itong parokya o atong ning makitaan sa mga post diya sa social media o kini nagalagan sa itong simbahan pinagi sa pag-appeal sa Lourdes. Bao mo kanyang tanan ng salamat. Bao mo sa mga tao. Kaya sa mga nakap, ang kapitinan ng patay, di mo namin kapitinan ng patay. Kung kaninyong tanan, dagahan ka yung salamat. Sugod o mga dawa hangtod sa Pebrero 14, ang atong mga kapalian sa Diocese sa Tagbilaran magahimo sa among tinuig nga retreat, no? Spiritual retreat, agyo sa pagpangandam sa atong pagsulod sa panahon sa Kwaresma. Sa 5 na Libalirnes karong February 18 mao ang Ash Wednesday. So mga unang adlaw sa Kwaresma. So ipagpangandam niini kami makapalian maghimo sa among retreat o naghayo kaninyo sa imong pag-ampo at ang po tanan atong makapalian ini sa Diocese sa Tagbilaran noon ta mahimong magpabungahon kini maong kalihukan ang ipagpangandam kanatong tanan labi na kanamo aron mas makapadayon pa kami nga muhatag sa mong kaugalingon alang sa katawhan. So kanyong tanan paliwag po mi ug daghang salamat daan. Kung nga may mga emergency na pangilan o pari, pakikita lang sa buwatan sa parokya, aron mapakita, mapamitaan o solusyon ang mga panginahanglan. So, gahapon adlaw kini mga kabataan nga naton sa tutubangan, gitauran sila, gisapungan sila ng habito, kaning bakos o kining medalya sa ilang pagkadibuto sa mahal na Birhen sa Lourdes. So akong pasalamat sa magilinganan na gitugod o bigasin kanila alang sa ilang paghalad sila kaugalingon na bisan silang pagkabata naningkamot pa sila na mahimong asin o kahaya sa katilingban na tulipuyan labi na sa atong simbahan. Sa makausap pa, ato silang palipayan sa masipang pa. Nanirog kayo ang tanan. Ang Ginoo